Welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi kag sa sining tion mga kabiyanan magapadayon kita sa pagtuon sang aton nga Sabbath School lesson, no. Ari kita subong sa lesson 3, no, sang aton nga pagtuon sa sining nga quarter, no. So ang aton gihapon nga pagatun-an amo ini ang 1st and 2nd Corinthians, no. Sinulatan gyapon ni Pablo dito sa mga taga-Korinto, no. Kag before kita magasugod mga kabiyanan, mga muyo anay kita, mga kita tabang sa Ginoo sining aton nga pagdaon. Pangabayon naton si Sister Rizal Spaga pangamuyo. Okay, mga muyo kita. Balaan kag may gugmaon namon nga Dios nga yara ka sa katasan sa mga langit. Ginapasalamatan gid namon Ginoo ang imo kaayo sa amon sa paghatag kay kayunan sa amon og Ginoo kud nga kami magatuon sang imo mga pulong. Kabay pa nga ang imo pagiya pagi sa gahom sa balaan nga espiritu amon mabaton kag ini Ginoong mga pulong nga ini mangin mapuslanong kid sa amon Ginoong kabuhi sa sining panahon. Ginatugyan namon ini dira sa imo kag ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen. Okay, so padayon kita sa aton nga pagtuon sa sining semana, no. Ang title sa aton nga pagatuon Unity in Christ, no. Amo na importante sa aton. So paghiusa sa kay Kristo, no. Amo ning aton nga pagatunan. Kay bala mo kinahanglan naton nga maghiusa, no. Agud to nga maabot naton ng kaluwasan, no. Kay kung wala kita paghiusa, hindi naton maitadlong ang aton nga kabuhi pakadto kay Kristo, no. So hindi lang kita ang nagakabuhi man di sa duta. So madamo man kita ti amo ining aton nga pagahimuon magahiusa kita. Kay man sa original kung aton balikan ang creation naman, no. Dito naman sa panahon kay bala mo tanan naton nga kabuhi niya kabyanan. Halin iniya sa creation nagsugod ang aton nga mga kasaysayan sa aton kabuhi. Ti ko balikan naton to, gitugas ang Ginoo ang tao nag-unite, no, naghiusa sila, no. Ang babaye mag-upod sa lalaki kag bayaan niya ang iyang nga ginikanan kag mag-upod sa lalaki amo nang pag-unite sang Ginoo sa tao, no. Bisan pa ang mga kasapatan, no, gintugas ang Ginoo nga may mga paris-paris, may unity gihapon, no. Sang nahulog na ang sa sala ang tao, amo gihapon ang sistema, unity gihapon, no. Pag biskan pa ang mga kasapatan gani subong kon ini mo pablang makita naton ini mga panong, no, mga group of animals na halimbawa baka, no, mga kabakahan ga-unite ina sila, ulupod ina sa kundi inang isa dito man tanan, no, nagakaladto man ato, no. Ang butangta ang bisan karniro pa kung may karniro kita diri amo man, no. Kung sa diin ang isa da ara man sila tanan, na ni mga pispis bala makita nato ni mga pispis, mga maya. Kung may mga maya gani na makita mo na sa talamnan, grupo mo na sila, no, naga-unite man sila gyapon paghugpa man sila, paglupad sa isa lupad man tanan, no, naga-unite, no. Bisan pa gani ang mga subay hindi na gagmay ning mga bagay, naga-unite gina sila sa pagpanlakaton kung hindi sila mangita sang ilang pagkaon. Ti botringon may unity gidya ang original nga kabuhi sang tawo. Amo man ni ang aton nga pag-alagad sa Ginoo, may ara kita unity, pero bisan pa nga may unity kung kisa nag-abot gid sa punto tungod kay nahulog na sa sala ang tawo, may bisan nga ara na bala ang unity bala nagahiusa na, may ara gyapon nga mga paglinaway, no, mga diskusutohanay, no, pagbinaisay, no, bisan mga sapat makita mo daw kasi sinungayay kag mga baka, kasi sinungayay bisan mga karabaw nga grupo na sila, unite na sila, ululupod na sila sa pagkaon, ululupod man na sila sa listaran, pero ginaway gyapon, no. Kag amo man ini bisan pa ang tanan nga kasapatan nagatinusikay man bisan mga manok kani ululupod na pero sampukanay pa. Makita naton nga may ara nga diferensya ang unity, no. Sa aton man sa aton sa sulod sa aton nga pag diri sa aton iglesia may kaangay man sina nga mga problema. Kag dito sa Corinto sa duog nga ko sa diin ining aton nga ginatun-an amo ang sulat ni Pablo sa mga taga Corinto, amo man ni ang problema sa sulod sang iglesia or ang mga katawhan sa Dios nga may ara nga mga grupo-grupo nga nagluntad sa sina, no?
nagpagbinahin-bahin, no? Ti ano nga klase ang kinahanglan naton nga magakabuhi kita nga alagad sang Ginoo, nga matuod nga alagad sang Ginoo, nga dapat wala kita gabinahin-bahin, no? So amo ini makita naton dra. So aton nga pagatun-an subong, no? Sa sini nga semana sa aton introduction, makita naton diri ang pagbinahin-bahin sa sulod sa iglesia. Kag amo ini ang mga butang nga ginagusto ni Pablo nga makoreksyonan, no? Matudluan ang mga kauturan, ang mga membro, leader, member, no? Ginatudluan kung paano ang paghiusa sa pag-alagad sa Ginoo, Sister Rachel. Okay. Ang memory text naton ara makitaan, Brother Donald, mautod sa my 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Gahambal diri, mga utod kay Kristo, nagapangabay ako sa inyo sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo nga mag-isa kamo tanan kag liwkawan ninyo ang pagbinahin-bahin. Mag-isa kamo sa inyo mga panghuna-una kag sa inyo katuyuan, no? Ang pagsugod ni Pablo gid, no, sa iyang nga sulat, pangabay gid siya sa mga tumuluo dito sa Corinto nga magpabilin nga nagahiliusa sila, no? Maghiliusa. Mayara sa mga pagbinahin-bahin sa ila simbahan bangod nga ang iban nagasunod sa lain-lain nga mga leader, no? Hindi ya nga sakay Kristo, no? Nagasunod sila sa may mga loyalist, no? Sa Loyalist. Nagatrust gid sila sa mga leader nga nagaabot sa ila, nga mga church nga nagadumala sa ila. Gani nga ang loyalty nila, Brother Donald, mga kauturan dito na sa ilang leader, nagabinahin-bahin sila. Kay dapat ang aton nga ng sentro, ang aton ginatulok, ang aton ginasunod, isa lang kung tani, no? Si Hesukristo lang tani nga mong aton Ginoo nga nagluwas sa aton. Pero kung natabo abi nga lain-lain ang ilang nga mga ginasunod nga mga leader, ang kabubuton sang Dios amo nga ang iya iglesia mangin isa sa panghuna-huna kag gugma, kamatuoran, no? Kag katuyuan. Ang paghiusa wala nagakahulugan nga pareho gid pirmi, pareho gid ang tanan, kundi nga may isa lang kita ka Ginoo, isa ka pagtuo kag isa ka mission, no? Hindi kinanglan buot silingon nga mag-isa kita. Hindi buot silingon nga wala na gid kita ya sa nga iban nga diferensya o iban nga mga opinion dira, but still we are different. Pero ang aton nga mga nga prinsipyo hindi na lain-lain kundi nga suno na sa pagpanudlo sang aton nga Ginoo. Bangod karon kay isa na lang ang aton tuyo, Brother Donald, no? Isa na lang ang aton tuyo. Isa man ka klase ang aton pagtuo kag isa man ka klase ang aton nga misyon sa sini nga kalibutan, suno sa ginhatag kag kintugyan sang Ginoo sa aton, no? Amo na gani dira nga ginkumparar, no? Ginpukumparar ni pabagod nga maintindihan gid sang husto sa mga tawo dito sa mga taga Corinto. Ginkumparar ni Pablo ang kahimtangan sang tawo sa mga sapat, nga kun ang mga sapat gani nagagrupo-grupo sila according sa ilang nga class, di kaangay man sila ang mga tawo. Bisan pa nga ini makitaan ni mo to ang balmo kagina nga bisan pa gani nga nagaululupod sila by class, pero kita mo gyapon nga nagailnaway man gani sila gyapon, no? So amo man kita sila nga mga tawo, no? Kaangay man silang sitwasyon ta. Apang habal dira bisan amo sina nga nagaisa sila, may ara gihapon sang pag-ilinaway. Kita nyo na, no, kita nyo na kay bisan subong sa aton panahon, bisan katuod nga nagaulok danay ang klase sa mga sapat, pero may ara gyapon. Makita mo united ang mga kasapatan nga man nga united ina sila bangod daga mabaskog or mabakod sila kung nagagroup sila or madamo sila, no? May mga purpose. Kita man bilang iglesia, mangin mabaskog ang iglesia, mabakod ang iglesia
kung ang kada miyembro naga-unite. Amuman kita sina nga tao, natural nga naga-tilipon kita, nagatipon o naga-grupo kita. Pero tungod sang sala nga naga katabo ang pagbinahin-bahin kag pang-idaway bisan sa sulod sang iglesia. So mo na siya kagina nga gin-quote mo didto ang salin sa creation. Didto ya united, wala ya sang pag-ilininaway didto. Pero sa aton panahon subong kay nahulog na kita ya sa sala, bisan nga ara kita nagagrupo kita, bisan gani nga kita na ginluwas na ni Kristo kag gindala kita sa iglesia, may ara gyapon Brother Donald sang nagakatabo nga indi paghangpanay. That is because sang sala nga ari diri sa kalibutan nga aton nga istaran. Nagapadumdum ini sa aton nga ang paghiusa indi nagakatabo sa iya kaugalingon, kundi ini nagakinahanglan sang pagpaubos, pagpasaylo kag gugma, no? Agud nga achieve o mabaton mahimo ang pag-iliusa, ang pag-isa sa mga katawhan sa Ginoo. Kinahanglan nga matun-an naton, maangkon naton ang pamatasan nga kabalo kita bala mapinainubuson, kabalo kita magpatawad, kag ari sa aton ang gugma. Na dayon ina maka halubilo ikaw sa manami sa imo isig ka tumuluo. Ang problema sa iglesia sa Corinto amini, 1 Corinthians chapter 1 verse 12. Sa naton ang verse 12. Ang buot ko silingon amo ini, may ara kuno dira sa inyo nga nagasiling ako kay Pablo, kag may ara man nga nagasiling ako kay Apolos, kag iban pagid nagasiling ako kay Pedro, kag ang iban nagasiling ako kay Kristo. So amo ini ang problema didto sa Corinto. Lain-lain Brother Donald nga mga leader, may lain-lain sila nga mga leader. Kung sa bagay kaya kita gitudloan nga tulok kay Kristo, no? Tulok kay Kristo. Pero didto sa Corinto na misunderstood gid nila ang mensahe. Ang baldira nga may mga tumuluo nga nagambal nga para ako ari ako ka para kay Pablo. Okay, loyal sila sa kay Pablo, loyal sila kay Apolos, loyal man sila kay Pedro. Gani nga paksyon na ya ang sulod sang iglesia, no? United ara sila sa sulod sang iglesia, pero kay nagapaksyon bahin-bahin sila dira, no? Bahin-bahin. Amo ini siya ang may katalagman ini Brother Donald, mga kauturan nga sitwasyon Brother Donald sa sulod nga iglesia. Nga man kay ara matuod kita sa iglesia, pero loyal kita, nagasimba kita, pero bangod sining aton nga ini nga batasan bala, bangod sining aton gyapon nga mga pamatasan, mahimo nga disconnected kita sa aton nga Ginoo, no? Disconnected gid kita sa aton nga Ginoo. Imbes nga si Kristo ang sentro, nagalalis sila kung sino ang mas maayo nga leader, no? Naganilalis gen panomdom sila ni Pablo nga si Kristo wala na bahin-bahin. 1 Corinthians chapter 1 verse 13. Ginpanomdom sila dira ni Pablo nga si Kristo wala na yaga bahin-bahin. Hindi si Pablo o kung si Pedro ang nagpakamatay para sa aton kaluwasan or sa ila, kundi si Jesus lamang, no? Matuod nga sila Pedro, Pablo kag si Apolos ang nagpangabudlay. Gani ang mga katawhan nagtuo kay Kristo, di bala? Amo man na sa aton panahon, hindi bala nga may mga nagkalain-lain yung mga katawhan nga nagakadto sa aton, agud nga mag-introduce sa mensahe parte sa kay Kristo, na di amo gina ang trabaho sa mga katawhan sang Ginoo. Pero ang aton permi tandaan nga ini nga mga tawo nagsugid lamang sang hinimuan ni Hesukristo sa cross. Gani ang aton pagtan-aw dapat permi sa kay Kristo, kay Jesus Christ, hindi sa tawo, no? Ang mga tawo nangin instrumento lang na sang Ginoo nga ipahibalo sa aton ang iya nga gugma, ang iya mensahe ipaabot sa aton nga kita ginluwas na niya. Ang aton lang himuon ang magtuo kita sa iya,
gani nga hindi gid dapat magsala ang aton nga paghangop, no? Kaya saan nagakatabo man ni sa aton panahon subong, no, nga may mga paborito kita nga mga leader, no, paborito naton daw na kuan rid balaki ang aton loob, ang aton nga balatyagon. Bangod bala Brother Donald kon sa Bible study, ti dugay-dugay ka man nga balik-balik bala dito sa sina nga balay, daw na build ang closeness bala nimo dito, relationship. Ti bala daw ang loyalty sang tawo ara na ya sa imo, but that's wrong, no? Wrong. Kay dapat ang mga tawo magatulok kag magatuo gid lang magasimba sa Ginoo, wala na sang iba. Ibalik ko sa imo. Amo ina nagakalatabo sa ato, no? Bisan sa sulod sa iglesia na mostly amo nang katabo kay amo na yung mga problema nga ginaatubang ni Pablo dito sa Corinto, no? Kaya ba naman yung 1 Corinthians chapter 1 to 4, amo na yung issue. Kung mo na pagbasahon ng chapter 1 hasta sa chapter 4 gini, ang paghihiusa, no? Guba ang paghiusa. Ti amo ini ang problema nga ginaatubang bisan sa aton nga kapanahonan subong. Kaya mabudlay abi, no, may mga kinaiya abi kita, no, idol ga-idol kita, no. Ga-idol kita sa mga nakikita naton, no. Naga-idol kita sa aton nga nababatian, no. Ay mo na sabi sa aton nga mga programa sa radyo nga daw kung hindi nila mabatian ang aton nga tingog, do hindi sila nalipay na. So amo ina ang kaangay sina no gina-idol, so hindi man na mayo, no. Dapat ang i-idol naton di ang mensahe sang Ginoo, ang mensahe nga ginapaabot sa aton, amo na yang aton handumon, hindi ya ang manughambal, no. Kaya ang problema abi sa aton ang nagahambal ya amo niya ang gina-idol sang tawo, no. Amo niya ang ginapatihan kag ginabilib kag kun hindi gani siya ang mawali, ini siya nga pastor or leader kung sino man nga manugpawali kapaborito niya, kung hindi na magwali do ay siya gana mamati. Amo ni nagahatag sang problema sa sulod sa iglesia, no. Ti may upod nga mangita naman asa sang iya upod nga Kaparehas man niya nga mo man ang namian kag kung may namian gani nila kag nagkalasugot na sila didto na sila dayon nagrupo na sila, hindi kami na siya kay kalain na sa magwali na mga manabla. Sama na ang problema sa aton sa iglesia. Karon ma-proceed bala kita sa sa aton nga pagtuon di sa Sunday kay ari diri ang pagpatag, no. So ang aton Sunday, no, sa gatigulo ini sa problem of faction, no. Cliques in the church. Faction in the church. Clique in the church, no, kung sa term nga madalom nga pagtuon. So grupo-grupo, no, amo na yung problema. Kaysa sulod sa iglesia may grupo-grupo ini, no. Pero ang grupo balaya, Sister Rachel, mga kabyanan, hindi niya malain, no? Ini pag grupo-grupo, hindi niya malain, lantaw bala ganin sa aton iglesia, may small group kita dakag, no? Ginagawan kita na, nag-appoint kita sang leader sang small group, no? Nga para siya magdumala sa sinang grupo. Kaya ang grupo-grupo, hindi niya malain, no? May katuyuan ini, may maayo ini yang nga padulungan. Kani ang problema lang gid kun aning grupo nga ini ang iya yang ginapamatian or ang iya yang ginasundan amo ang sayop nga pag intindi, no, or naga-rebelde or naga-disagree sa tanan nga mga meeting no, sa tanan nga mga pag ginaistoryahan or ginamitingan naga-disagree ka grupo by grupo ina sila, no. Bisa sa aton iglesia katabo ina sa bisan sa government bisa sa aton nga mga LGUs naton diri may mga grupo ina, no. Maayo ining grupo kun ining grupo masinulundon kag ang tinutuyo ang paghiusa sa kabilugan nga paghiusa. Pero gani kun ang grupo gani nga ini, no, tulok or naga-point dito sa sayop nga o pagrebuilde sa kabugusan nga prinsipyo labi na gid sa Biblia or sa Ginoo nga prinsipyo, ti hindi mayo ang ang natuunan sining klaseng nga kinaiya, no,
Muni ang ginaatubang ni Pablo dito sa Corinto, muna ganit sa aton nga memory text bala, ning aton nga 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Nagalaygay mo, ang balya, ginapakitluoy ko sa inyo, ang bali Pablo, mga kautoran, sa ngalan sang aton Ginoong Hesus, ay Hesus Kristo, nga nagahigsugot kamo sa sa inyo sa wala sa pagbinahin-bahin, no, magkalasugot kamo sa wala sa pagbinahin-bahin sa inyo, kundi mag-isa kamo sa painuino kag kaisipan. Amo na ginatudlo sa ni Pablo. Kaya nakita ni Pablo ini nga problema dito pa lang sa iyang panahon. Kag tubtob karon amo man ang problema naton. Isa tuod ang aton nga pagtuluhan, isa man ang aton nga ginapatihan, pero may mga huna-huna kita nga lain dito sa prinsipyo. Yung mga problema, ang iban gani, nagatukod na lang simbahan. Iban gani, wala naga-join sa association group, sa association meeting, no? Tungod kay may mga huna-huna sila nga kaangay sini, no? May ara sila nga ginahambal diri sa Biblia, painu-ino kag kaisipan, judgment. Ina sila hindi na mayo kay sala na ila mo ni ang tama iho, na amo ini ang problema. Dito sa Corinto, sa panahon ni Pablo, amo na ni nakita ni Pablo nga problema. Kag tubtob karon sa aton amo man ni. Pero ang paghiusa, ang by group, magpaksyon-paksyon ka, o ang pagklikta ni, kung imo lang gid sundon, sa tama nga pagsulundan, maayo ini. Kay may kung ini mo, may bala mo, subong, lantawa bla, ang effective nga missionary, by group, grupo, or faction o ingkamo drio di kamong area mo ninyo itudlo ta mo ninyo maayo tani ang tinutuyo kag maayo ang padulungan. Pero kung gamito naton sa pag hindi tama ang ginahambal nga kaisipan or wisdom kag ano pag judgment, amo ni padulungan. Kag amo ini ang ginatudloan kita ni Pablo, kay amo man ni the same man ini ang aton nga mga karakter sa panahon dito sa ni Pablo sa Corinto kag sa aton man silmong. Muna nga gina-remind kita, ginsulat gid ini ang 1 Corinthians chapter 1 hasta sa 4 nga para ma-remind ang sulod sa iglesia nga maghihiusa kita sa Ginoo. Okay. So manino no, the problem plagues in the church ang pagpaksyon-paksyon no sa sulod sang iglesia. Matuod nga isa lang kita pagtuluhan, we are one group of people, pero sa sulod dira may ara sang naga paksyon no, amo na siya ang ginambal diri sa aton nga sanding nga ginatun-an ang dira sa may 1 Corinthians chapter 1 10 to 17. Ang ginatudlo dira ni Pablo nga ang iglesia dapat maghiusa, hindi magbahin-bahin sa mga grupo nga nagasunod sa nagalain-lain nga leader. Ang sentro sang aton pagtuo dapat nga amo si Hesus Kristo, hindi sang tawo, no? Hindi na siya manami nga nagagrupo-grupo kita, pero ang aton nga purpose is we are being set apart no sa kabilugan sang grupo. Matuod ina nga sa aton manami na nga kuan may ara kita sa mga small groups. Actually nga diriya o ang mga paksyon or paggrupo-grupo diri nangin problema sa Corinto bangod nga ang ilaya nga pag-paksyon or paggrupo-grupo bahin-bahin sila bangod sang ila nga mga pagsunod sa mga nagkalain-lain nga mga leader, no? Pero kay sa sulod sang iglesia ang aton concept ya sang small group, kung aman nga may ara kita sa mga ginapangimo nga mga small group, gina-organize ang small group dira agud nga pero naghiliusa gyapon bala, isa gyapon kita ya ka purpose, isa gyapon ang aton nga pagtuo. Pero ang diri abi natabo sa ila bangod sang ila nga pagpati bala sa mga pagsunod sa nagkalain-lain nga mga leader, amo ini siya ang pagpaksyon nila. disunited ang church. Pero sa aton niya subong panahon sa aton nga
nga iglesia matuod nga may mga small group pero hindi bangod nga inaagod nga magbahin-bahin kita kundi nga sa gyapon naga-unite kita sang isa-isa ka katuyuan kag isa ka Ginoo kag isa ka pagtuo. Amoy na siya ang concept sang small group naton sa sulod sang iglesia. Inilain abi ini siya ang natabo dito sa mga Korinto. Nagabahin-bahin sila yan, nagapaksyon-paksyon sila. Bangod sang ilayan madamo nga mga leader. No, nagapita-pita ang mga tao, nagagrupo-grupo. Ang isa ka paksyon, ang grupo na nga nagasunod kay Pablo. Ang isa naman ka paksyon, grupo na nga nagasunod sa kay Apolos. Ang isa ka paksyon, grupo na nga nagasunod sa kay Pedro. May isa pa ka grupo nga nagasunod sa kay Kristo. Gani nga kung ara sila sa isa ka iglesia, ara sila sa sulod sang church nga ina, hindi gidya sila maghinang panay, Brother Donald. Bangod nga ang ilang nga mga huna-huna wala naga-isa. Bangod gani sang nagkalain-lain nga mga prinsipyo ang ara sa ila. Sa baylo nga maghiusa sila bilang isa ka pamilya sang Dios. Nagbahin-bahin sila tungod sa ila mga paborito nga mga leader, no? Nga asala ini, no? Nga asala ini. Dire sa aton leksyon na pamangkot dire si Pablo. No, may pamangkot dire si Pablo. Mabal dire sa may verse 13 ini, nabahin bala si Kristo ang sabat dira wala. Isa lang si Kristo kag isa man ang iya nga iglesia. Si Pablo bala ang nalansang sa krus para sa inyo? Hindi. Si Jesus lang ang naghalad sang iya kabuhi para sa aton, no? Kag sa ngalan bala ni Pablo kamo ginbautisuhan, no? Basahon nimo na ang verse 13 sa 1 Corinthians chapter 1. Namangkot dira sa ngalan bala ni Pablo kamo na bautisuhan? Hindi. Nabautisuhan kita sa ngalan ni Hesukristo. Gani ang punto diri ni Pablo amo nga si Kristo gid ang dapat naton sentro sang aton pagtuo, hindi ya ang tawo. Ano ang solusyon sini nga problema? Ano ang ginimo ni Pablo? Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, nagpangabay siya nga maghambal kita nga may isa ka huna-huna kag katuyuan. No, waay kita yan nagabahin-bahin isa lang ang aton pagtuo, isa lang ang gintudlo ni Jesus Christ sa aton, isa lang ang gintudlo nga prinsipyo sang Ginoo sa aton. Gani nga dapat mag-isa ang aton nga huna-huna. Kagdayon maglikaw sa pagbinahin-bahin, likawan naton ina. O kung kabalo kita sina kun sa insakto pa kita or sa wala na kita sa tama. No, kung ginadala na nimo ang mga tawo bala sa pagpaksyon-paksyon against kanaya sa kabilugan, hindi na inahusto. No, hindi na husto. Nangambal diri ni Pablo, maglikaw sa pagbinahin-bahin. Maghigugmaanay kag magbinuligay. Si Kristo ang ibutang sa sentro sang tanan. No, hindi kita ya nga magambal, kita gadaw matukod gid kita ya sang aton nga grupo. No, kag magsiparar na yung later on ang matabo sina magsiparar ka kay may matukod ka sang imong iglesia kag ikaw ang dumala didto. So likawan nato na because kung amo na nga prinsipyo ang aton nga himuon, hindi kita konektado sa aton, hindi kita united sa aton nga Ginoo, no? Ibalik ko sa imo. So amo ina no ang aton nga pag hindi kita ya pagsunod naton, hindi ya sa mga leader, kundi sa aton nga Ginoo. So amo ina ang aton nga nagakalatabo sa aton nga panahon subong ang nagsulat gid si Pablo sa kaya mostly abi ang mga tao abi nagakon gid sila sa leader, naga-rely gid sila sa leader. May mga iglesia gani nga kung hindi kaya pastor hindi ka kawali. So may ara man yung mga iglesia nga halos hindi nila pagpapawalihon da mga pastor. May mga paksyon-paksyon kumadto ka sa isa ka iglesia, hindi kawali ang pastor mo. No? Kay
banula nagatras sa pastor, no, sa ilang mga wali. Gatras man sila sa kongregasyon, pero may tao nga wala sila gatras sa sinanga pastor. Ang kongregasyon niya ila ginatasan. Ti may ara man niya nga iglesia nga hindi ka man niya kawali kung hindi ka pastor. Na so amo ini mga faction na magpagpanudlo. By group may makita natong problema gid. Problema gid may ara nga iglesia no nga pag-abot sa mga tradisyon nga mga selebrasyon naga-celebrar ginaya no ara gid ya ginahiwat nila sa sulod sang iglesia may ara man niya nga iglesia nga wala ya naga-join sa mga universal celebration gathering no may ara gid ya no so may nagakalain-lain nga kwan sa aton nga panahon sa aton subong generation nga lain nga mga faction kag may ara man niya sa aton subong nga panahon pagigyan no isa nakikita naton nga fanatics sa Ellen G. White nga books or sinulatan ni Ellen G. White may ara man niya nga mga leader nga ang ila lang niya ginabasen Bible and Bible alone no gamit mas lang sang Ellen White pero hindi sang Support. gina-support lang nila ang ginagamit ang sinulatan ni Ellen White pero wala nila do panatiko gisla te may ara kita gani nga makilala ang mga abyan nga fanatic sila sa Ellen White ya mostly ang ila nga ginabasihan sa ila teaching niya ang sinulatan ni Ellen White nga ti naga faction dayon ti may ara subong sa aton nga mga lain naman gani nga mga Seventh-day Adventist man ang ilang alam pero lain ang ilang nga pagsulundan atos lang focus dito sa kay Ellen White no ang ilang nga pag-prepare sang adlaw nga Sabat lain na gani ya no so lain na gani ang ilang nga dietary law no grabe gid yang mga fanatic muna nagabinahin-bahin sa aton amo ni nga mga problema no ang ginaatubang ni Pablo dito sa taga Corinto muna nga nagsulat si Pablo dito sa taga Corinto bisan wala na siya dito no kay gisulat niya lang ini mo no ti amo ini yung problema karon malumpat kita diri sa kwan no sa Monday naton nga pagtuon kay makita naton diri sa Monday naton nga pagtuon no kay ang titles ni Center on Jesus no Center on Jesus no centered on Jesus sorry centered on Jesus no so amo ini ang aton nga Monday nga title no dapat no kay bala mo madamo sa aton nga naga-rely lang sa mga leader do wala na nila ginatagaan puntos ang Biblia kung ano ang ginahambal sa Biblia so ang focus dito sa ilang idol nga leader dito lang sila nagasunod kung ano ang hambal sila tumagid ti amo na problema so dapat aton niya pagtuo magasintro ya sa Ginoo no biskan may mga nagadumala dira nga mga bantog nga manog dumala mati lang kita sa ila pero pag abot sang pag idol sa ila hindi na naton ina paghimuon kay bala mo bisan sa imo man personal nga kwan may effect ina sa imo mo do wala ka na gana mamati isang iba niya nga kwan sa iba niya nga mensahe iba nga tao kay ang ginapamatian na lang ang ginatagaan na lang ya sang credit subong ya halos sa mga tao subong kung sino ang speaker wala na ya ginatagaan sang credit sang tao kung ano ang mensahe bahala na kung ano ang mensahe basta ang speaker mataas ang profile or maayo ang klaseng profile nga may arasa amo ining dako ginaton nga problema no so amoy na no gusto ko na ibasahon ang ang 1 Corinthians chapter 1 verse 13 no 13 basahon naton liwat ina 1 Corinthians chapter 1 verse 13 ang hambal diri no hambal diri okay 13 okay hindi ina maayo nga ang ginapartida bala si Kristo si Pablo wala nagpalansang sa cross para sa inyo wala man kamo pagbautisyoy sa iya ngalan so butsingon nga hindi kita ya mag-rely dito or maghatag sang aton nga focus dito sa manugwali kay ang nagpakamatay sa aton si Kristo
ginbautisuhan kita sa ngalan sang Amay kag sang Anak. So ang aton dapat focus dito kay Jesus Christ, hindi sa manughambal kay musli abi subong ya. Kung makabati gani ang tao, uy, ang speaker subong or ang manughambal subong, si Kwan, halinin siya sa muni, no? Halinin siya sa muni nga church, sa muni ni sa, muni ang iyas ni nga profilo, muni siya ang iya kahimtangan, no? Muni siya, na? Maayo ni sa, bandog ni sa, mamati. Pero pagkabati nila nga ang speaker, hindi isang mataas ang profile do, hindi sila interesado, kay man, ang focus, hindi sa kay Kristo, kundi ang focus dito sa manughambal, ang ang problema subong. Yan da, bisan din yung iglesia mo na problema mo. Kung ang speaker gani nga hindi sa bantog, hindi na mamati ang tao. Pero kung ang speaker gani ka bantog kakilala, biso wala pulos ang ginaistorya, wala diriway dito, okay. No? Amo ina ang aton problema. Kag amo man ina ang problema sa Korinto kag sa aton nga kapanahonan. Okay. So, nasintro kay Kristo. 1 Corinthians chapter 1, verse 10. No? Ang aton memory text ng Baldira si Pablo, nga mag-isa kamo sa painiino kag kaisipan. Mag-isa kamo sa paino-ino kag kaisipan. Ang problema sang iglesia sa Corinto, amo nga mas ginahatagan nila sang importansya ang mga leader sang sakay Jesus Christ. Gani ginpanumdum sila ni Pablo nga si Jesus lang, si Ginoong Hesus lang ang sentro sang iglesia kag ang aton nga pagtuo dapat na sentro man sa iya. Ano ang buot silingon ni Pablo nga pagsiling niya nga mag-isa kamo sa paino-ino kag kaisipan. Wala nagapahangop ini, wala ini nagakahulugan nga pareho gid ang tagsa ka opinyon o kon personalidad sang kada isa ka mga tumuluo. Ang buot silingon amo nga mag-isa kita sa pagtuo kay Kristo. No, hindi nga sa iban niya ang aton nga pagtuo, ang aton pagsalig ara sa tawo. No, hindi ang bali Pablo nga mag-isa kamo sa paino-ino kag kaisipan. Buot silingon nga mag-isa kita sa pagtuo kay Kristo. Mag-isa sa katuyuan nga maghimaya sang Dios. Amo lang na purpose ta sa aton pagpangalagad sa aton nga kabuhi, no, bilang mga niluwas sang Dios. Nga ang aton subong kabuhi, ang aton sentro nga mapahamuot naton ang Ginoo. Sa ano nga bagay nga maghimo naton? Ang pagsunod sang insakto sa aton nga Ginoo. Magbinuligay kag hindi magbinahin-bahin. Ang pulong sang Dios amo ang basihan sang aton mga desisyon. Pangita gid naton permi ang kabubuton sang Ginoo. Hindi kita nga sa basta-basta lang maghimo sang isa ka desisyon sa aton kabuhi personal kag sa sulod sang aton nga iglesia nga hindi suno sa prinsipyo sang pulong sang Ginoo. No, di bala? Kon ang Ginoo tudlo sa aton nga mag-unite kita. Mag-unite kita. Yes, matuod nagagrupo kita, united kita. Pero ang apart naman kita sa body ni Kristo. Gani hindi siya manami. So dapat isa lang. Kung ano man ang aton nga mga ginauna-una, ginaplano, ginadesisyon, aton gid permi nga pangitaon ang kabubuton sang Ginoo. Hibaluon gid naton ano ang prinsipyo sang Ginoo nga ginatudlo sa aton parte sa paggrupo-grupo sa sulod sang iglesia. Magagrupo-grupo bala kita suno sa nagkalain-lain nga mga leader or nagagrupo kita sa katuyuan nga mapauswag ang mission sang aton nga church, no? Aton gid permi nga pangitaon ang kabubuton sang Ginoo. Nga dapat si Jesus ang sentro kaya nga ang aton nga title na sentro kay Jesus. Ti nga dapat si Jesus ang sentro. Diri sa may 1 Corinthians chapter 1 verse 13.
nagpamangkot dira si Pablo, no? Si Pablo nagpamangkot. Hindi ina maayo nga ginapartida bala ni si Kristo. Si Pablo bala ang nagpalansang sa krus para sa inyo. Wala man kamo ginbautisuhan sa ngalan ni Pablo ng balera, no? So amo na nga dapat nasintro kita sa kay Jesus Christ bangod siya amo ang nagpalansang sa cross in behalf sa aton. Siya ang nagtubos sa aton. Iya nga ginluwas kita sa patod nga kamatayon sa cross. Dayon iya kita nga ginbag-o paagi sa kabautiso sa iya nga ngalan. So tanan ini nga mga butang sa aton kabuhi, tanan nga butang sa aton kabuhi Kristohanon, ini siya bangod sa kay Jesus, kay Jesus Christ, hindi bangod sa kung sino nga mga tawo, kung sino nga mga leader ang nagadumala sa aton, no? Dapat nga si Jesus ang sentro sang aton pagtuo, bangod siya lang ang naghalad sang iya kabuhi para sa aton, gani siya lang ang angay naton sundon kag dayawon. 1 Corinthians chapter 12 verse 27, dira no ginkumparar ni Pablo ang iglesia sa isa ka lawas. Daw kaangay sini ang aton mga sitwasyon agud niya mangpanggid sang mga tawo didto sa Corinto kag subong man sa aton panahon subong. Daw kaangay sini ang aton nga sitwasyon. Ang aton nga ang iglesia, no, may ara lang isa ka lawas. Si Kristo amo ang ulo, no, siya ang ulo. He's the head. Kung siya gani ang head, siya na ang gapadalagan sang tanan. Siya ang nagahom sa tanan, Brother Donald, mga kauturan. Kag kita amo ang bahin sang lawas. Bisan lain-lain ang aton nga talento kag buluhaton, nagabinuligay kita. Wala sang bahin sang lawas nga mas importante kaysa iban. That's it. Ina nagatudlo sang paghiliusa, pagrespeto kag pagbinuligay. Wala sang mas mataas or mas kaangay katupong pa sang ulo nga si Kristo dira, kundi nga ari kita tanan sa ubos sang ulo nga among ginasimbuluhan ni Kristo sa usulod sang iglesia. Gani nga sa sina alalangay kita tanan, no, alalangay kita tanan. Gani nga hindi gidya naton pag ibutang ang aton nga pagtuo, pagsalig kag pagsunod sa mga leader, no? Kay Jesus Christ dapat na sentro ang aton nga mga pagtuo kag pagsimba. Sa sulod, ano, sa aton sulod iglesia, hindi kita magkampihan or apinay, hindi magpabor sa isa ka leader. Ang tanan nga plano kag desisyon dapat suno sa pulong sang Dios. Si Kristo ang dapat permisentro sang aton pagsimba kag ministeryo. Ini tanan aton himuon. Agud nga wala sang pagbinahin-bahin, wala sang pag-ilinaway, kag wala sang pagpinaksyon-paksyon sa sulod sang iglesia. Kun ang aton nga sentro amo ang Ginoo gid lang, kag ang aton ginasunod amo si Kristo kag ang iya nga mga ginatudlo ang pulong sang Dios. Kun ina aton himuon, malikawan ini ang mga problema sulod sang iglesia, kaangay sang pagbinahin-bahin, pag-ilinaway dira sa sulod sang iglesia. No, tandaan gid naton nga tulok permi kita sa kay Kristo. Gin-isa niya kita sa pagtuo, no, isa sa gugma kag sa isa ka misyon lang, isa lang ang aton tinutuyo bilang iglesia ni Ginoong Hesus sa sininga kalibutan. Isa lang ang aton nga mission, amo ina ang pagdala sa mga tawo sa tiilan sang Ginoo, sa pagpaambit sang kaluwasan nga ginhimo ni Jesus Christ sa cross sa iban. Ibalik ko sa imo. Okay, so proceed kita sa Martes na to na pagdoon. Alright.
Okay, so ang Martes na to na wisdom and maturity. So kaalam kag pagkahamtong, no. Hamtong. Mature. Paano naton mahibaluan ining wisdom or kaalam? No? Amo na naton nga usisaon. Ano ang wisdom, no, nga ginamin ni Pablo? Okay, bala mo amo na ang ginambal ni sa aton memory text mo kinahanglan may ara kita nga wisdom kag maturity sa aton nga pag-alagad, no. So paano naton mahambal nga may ara kita kaalam or wisdom? So ang ang ginamin ni Pablo or ginatuyo ni Pablo mga term nga may wisdom kita nga dapat ang aton niya nga tulokon si Kristo ya. Hindi kita magtulok sa mga leader o sa mga tumulo. Okay, bisan pa Hindi man na sila manluluwas. Oo. Kaya isa lang gid. So ang wisdom naton dapat nakasentro kay Kristo mo na nga may kaalam ikaw pero kung ang imo gani panghuna-una naga-idol ka sa isa ka leader or didto ka naghatag sa imo nga pagsalig sa leader. Ti masiling naton ang bali Pablo da wala na wisdom, no. Kaya ang wisdom nga ginatudlo ni Pablo yang ang tawo ya magtulok sa kay Kristo, no. Kay Magsalig sa Dios. magsalig sa kay Ginoong Hesus, no. Ti ano naman ang maturity, no? Kay bala mo wisdom kag maturity. So no, ano naman ang maturity? Ang maturity da kay man kung hindi ka matured, kung bata-bata ka, no. Gamay lang mga bagay-bagay da sunggod ka. Kag Ginabatsyag mo. maginabatsyag mo kag magkanto-kanto si imo kakilala kag mag-istorya ka mo kag sa ulihid nagkalasugod ka mo sa istorya, naggrupo ka mo. Na so ang maturity nga ginamin rin ni Pablo nga hindi gali kita magbinahin-bahin na so kay bala mo kung hindi ka matured, no, kung bata-bata ka, ang nagasungkod ka, kanto ka naman to. Yara tao nga kung magsimba bla, kung mga halimbawa wala sa mapilian nga maging leader sa iglesia. Dito lang simba sa ibang simbahan. No, kanto naman sa daw, dito na sila masimba, pero sa uli, balik mas sila. So, ginatawag nga sa aton bata-bata, no? Sunggod-sunggod. Sunggod-sunggod, no? Ang maturity. Ang gusto sa gina maturity. Kung do hindi ka mo magkalasugod, pabayis lang, pasugtis lang sa ilang gusto. Ihambal lang niya ang tama. Ang prinsipyo lang sa Ginoo, amo na ya imo ya sundon. Amo na ya. Muna gani nga ining aton bala nga ang resulta sini sang pagkuan sa mga leader, pag-idolize or masiling naton ang pagtanaw sa mataas ang pagtanaw sa mga leader, nagadulong ini sa pagbinahin-bahin. Amo na nakita ni Pablo dara sa atong ipagtuon. Nagadulong ini sa pagbinahin-bahin. Kung labaw gani ang aton nga tawhanon nga ang aton nga pagtratar sa tawhanon nga leader, amo gina padulungan sila. No? Kag ang Kristo ang imo nga pag-alagad may ara nga risgo, no, magarisgo ang imo nga pagtuo, posisyon sa imo pagtuo may risgo. Kaya man kung kisa bisan hindi pa tama ang kuanda kay ara kada sa nabilong nga group daw hindi ka kakuan mo, hindi ka kabalibad, no. Magpagpanudlo nga di mo may mga kaabiyanan kitas na, no. Do halos maobra na sila sa ilay nga simbahan, no. Tungod kay may ara sila ya kung galingon nga pagtuon, no. Wala na nagasentro kay Kristo kay man ginatinulok abi nila ang leader, no. Ay may mga leader, may mga sala man na pras man sa aton, may mga sayop man na ulangan man. Oo, mga gani sa aton di ang magaling ni Pablo. Masaway dayon sila. Oo, saway sila kay ining leader hindi maayo panu sa ila panulukan. Iti gusto nila ya ang ila pamaagi nga mag-leader. Na amo na ila gusto. Ti ang ambal ni Pablo da wisdom kag kanina maturity ang ginahambal da sa aton memory text. Nga kinahanglan ang wisdom magtulog kita kay Kristo kay mga leader may mga diferensya man na. No, may mga kung nagakuan kita, naga-struggle kita sa aton nga pagtuo, struggle mo na ang mga leader. Yan hindi kita magtulog sila. Kuhaa lang yang mayo kag i-disregard lang yang hindi mayo sila, no? Kagamo ini, no, ang wisdom nga ginatudlo ni Pablo, no? Kag hindi kita magbinahin-bahin, Sister Sir. Okay. So bangod sang sitwasyon. So bangod sang problema nga nagakanatabo sa sulod sang iglesia didto sa Corinto. Diri sa my 1 Corinthians chapter 3 1 to 4. Hambalan diri ni Pablo, nagtudlo siya diri nga ang mga tumuluo, nagambal siya nga ang mga tumuluo didto sa Corinto, mga hindi pa sila mga hamtong sa espirituhanon nga kabuhi.
bisan dugay na sila sa pagka-Kristiyano, no? Pagka tumuluon ni Jesus Christ. Ang ilang nga aksyon, ang ilang nga mga sitwasyon dira sulod iglesia, nagapakita nga sila hindi pa hamtong sa ilang pagkabuhi Kristohanon. Nga aman, sa gyapon makit-an sa ila ang pangimon, pagbinaisay, kag pagbinahin-bahin, gani gintawag sila ni Kristo, ni Pablo nga mga lapsag sa pagtuo. No? Kay kung matured kita, wala ini nga klase nga mga pamatasan, wala ini nga klase nga mga paino-ino or balatyagon sa aton nga kay ang aton nga huna-huna, kumbaga balyagin upod niya diri ang wisdom and maturity. Kay kun kita na punan sang kaalam sa pulong sang Ginoo, kun aton lang gid ini tanan nga gintun-an ang pulong sang Ginoo adlaw-adlaw, kag aton ini gin-absorb sa aton nga kabuhi, ini siya magahatag sa aton sang kapag-on. Kaalam gid ya Brother Donald nga ma-discern naton, makit-an naton, maintindihan naton ang husto kag ang hindi husto. Gani inay hambal ni Pablo, bangod sang nagakatabo dira sa sulod sang iglesia sa Corinto, ang mga tumuluo bisan dugay na sila, mga lapsag gyapon sila sa pagtuo. Amo man na ay kamakaluluoy bala no nga amo ini ang aton nga mga sitwasyon. Kita na lang kabalusin na mga kauturan mag-assist sang aton nga kaugalingon, pero kun masyado gyapon kita nga mabinatyagon, masinungguron, no, masinungguron kita, do hindi kita kapamati sang pagsabdong. Pero ang pagsabdong actually blessing gid na katama sa aton nga kabuhi, especially sa aton spiritual life. Ang pagsabdong isa ka blessing, isa pa ka pagpakamaayo sa aton. Bangod ina siya magadala sa imo, agod nga makorek nimo ang mga diferensya sang imo nga kaugalingon. Paano ginalaragway ni Pablo ang ila espirituanon nga kaimtangan dito sa Corinto? Sa 1 Corinthians chapter 3, 1 kag 2 nagambal diri si Pablo. Mga utod, sang una, hindi ako makatudlo sa inyo bilang mga tawo nga ginatoy-tuyan sang Espiritu Santo, kundi mga tawo nga nagakabuhi sa ila tawhanon nga kinaugali kag bata pa sa ila relasyon kay Kristo. Ini siya sang una bal ni Pablo, sang ara pa siya bala didto. Hindi man sila ni Pablo matudluan sang mga madalom nga mga pagpanudlo. Bangod gina timbang-timbang ni Pablo, ang kaya lang anay nila intindihon kag batunon, i-absorb sa ilang paino-ino ang iya nga pagpanudlo. Pero ang baldi reverse to, amo ina ang simple gid lang nga mga pagpanudlo ang akon gintudlo sa inyo, tungod kay hindi pa ninyo masarangan ang madalom nga mga pagpanudlo, kag bisan gani subong hindi pagid kamo makaintindi. No, pagka dugay na si Pablo nga wala dito sa Corinto, ato na saya dito sa may Epeso nagapangabudlay, pero nabalitaan niya nga amo ini ang mga katabo dito sa Corinto, ang mga katawhan dito nagabinahin-bahin, wala nagakinasugot, wala sila nagatubo wala nagatransform ang ilang nga kabuhi into the likeness of Jesus Christ. No nga man ay kunano sila sang una nga nagailinaway, hindi magkinasugot ang tulok sa isa kontra ti amo gyapon sila. Gani nga ba ni Pablo, mga lapsag matuod kamo sa pagtuo. Amo na ambal diri ni Pablo nga ginapainom ko kamo sang gatas, hindi sang matig-a nga pagkaon. Ini nagakahulugan nga hindi pa sila handa sa madalom nga mga kamatuoran sang pulong sang Ginoo. Pareho sila sa bata nga kinahanglan anay nga gatas anay ang ihatag nimo. Ti hasta san-o nga paimnon ka sang gatas. Hindi bala mga kauturan,
kita mga idaran na kita sa sini nga kalibutan, kag dapat nakahibalog gid kita nga kinahanglan naton magtubo. Kung kita gani nga mga ginikanan, gusto naton nga magdasig na dako, mag-mature ng aton nga mga bata. Agod nga makatindog na sila, makapangabuhi sang husto, makaintindi sang intsakto. Amo man ini sa aton espirituhanon nga kabuhi. Kung tani nga sa mga palaabuton nga mga inadlaw, hindi nagatas or hindi na nga mga pagpanugod nga mga pagpanudlo gyapon ang aton nga ginatun-an, kundi nga nagatuon na kita sang mga madalom nga mga pagpanudlo o mga dalom nga mga pulong sang Ginoo, agud nga magdako kita, magtubo kita, maga-increase ang aton nga ang wisdom naton, ang kaalam naton na hanungod sa aton nga Ginoo. Hindi nga amo lang na ang gyapon ang aton nga sitwasyon. Mo Brother Donald, balik ko anay sa imo. Okay, so amo ina no nga sa aton nga pag-alagad, may ara dapat kita nga pag wisdom sa Ginoo, no. Ti tulokon tay gid si Kristo sa aton nga pag-alagad. Hindi na tayo masagi maghatag sang dako gid nga pag-apresyar sa mga leader nga naga-abot sa aton nga iglesia. Ti trataron lang sila sa insakto ya Pero hindi naton pag-ihulog ang aton nga fully nga trust, no. Kay may mga sayop man as nakaangay sa aton. Ang aton nga trust ihatag naton sa Ginoo. Amo na ang wisdom nga ginahatag sa ginalaygay ni Pablo sa aton. Nga kita ya magatulok lang ya sa Ginoo. Ti mostly abi problema gi man abi naton mostly ang mga tao abi nagapangita sang tawhanon nga Leader? Hindi, tawhanon balang profile bala nang daw tawhanon nga achievements ang kabuhi sa nagahambal na kung wala gani ka sang achievement sa imong kabuhi, pigado gani ila panulok sa imo, hindi na magpamati sa imo, magwali. Madamo kita nga manami magwali nga pigado sa pangabuhi mo. Nang katahong magpamati sa mga wali nila. Pero ang mga tao yang sa mga iglesia hindi sila willing magpamati sa mga tao manubo sa ila panulukan. So amo ini ang kinahanglan naton, kinahanglan may wisdom kita nga ang aton yang tulokon hindi ya ang ila ang nagawali kundi ang ila yang wali. Tulokon naton si Kristo, Sister Rizel, sa aton nga pag-alagad. Ibalik ko anay mo bago kita mag-proceed. Okay. So paano ni Pablo, ano ang pamatuod nga ni Pablo nga wala pa sila, hindi pa sila hamtong. They are not matured yet. Hambal dire sa my 1 Corinthians chapter 3:3-4. Nakita ni Pablo sa ila nga mga kinaiya ang nga may ara pa sila nga balatyagon sang pagkaimon. May ara sang pagbinais dira sa sulod sang iglesia. Nga may ara pagani hasta sa punto nga kinihaay sila. May mga pagbinahin-bahin. Kag dayon may nagasunod sila sa tawo imbis sa kay Kristo. Gani nga amo ning assessment ni Pablo kun amo sini ang aton gihapon mentality. We are not yet matured. No? Ang aton gihapon nahibaluan amo ang mga pagpanugod nga mga pagpanudlo. Wala gid kita nag-grow sa aton nga pagtuo sa Ginoo. Ini nagapakita nga nagakabuhi sila suno sa tawhanon nga panghuna-huna kag indi suno sa Espiritu Santo. Okay, iban gid ya Brother Donald mga utod. Kung ang balaan nga espiritu ang nagapadalagan sang imong kabuhi, no? Kahangop kaya, makapailog ikaw, makapasensya ka bala, makahigugma ka, makapatawad ka, no? Makapaiway ka. Kag ang imo huna-huna, hindi kaya basta maakig. Wala kagapinsar nga kontra mo sila,
Kundi naintindihan nimo hambal ni Jesus Christ ang ato si Jesus Christ ginlansang sa krus. Hambal ni Jesus Christ sa amay, patawara sila kay wala sila kay balos ang ilang nga ginahimo. Kung amo sina ang dalagan sang aton nga paminsaron, makonsider nga matured kita sa aton nga kabuhi espirituhanon. Paano kita mag-mature sa aton pagtuo? Ano ang aton himuon? Ari, pagtuon sang pulong sang Dios adlaw-adlaw. Tun-i basaha ang pulong sang Ginoo. Kung mahimo, kung may ara ikaw kaupod, may bana, may mga kabataan, may asawa ka. Kung po pwede pagani nga i-discuss ninyo ini, diskusyonan ninyo ini. Agud nga makuha gid ninyo ang punto sang mensahe sang pulong sang Ginoo. Pagtuon sang pulong sang Dios adlaw-adlaw, una nga aton himuon agud nga magtubo kita sa pagtuo, maging mature kita sa aton nga pagtuo. Dayon, hindi maguntat pangamuyo. Himuang ang pangamuyo mangin lifestyle na nimo. Hindi maguntat communicate sa Ginoo. Then, pagtugyan sa pagpanguna sang balaan nga espiritu. Itugyan gid naton nga ang Ginoo amo ang magpadalagan sang aton kabuhi. Hindi na naton paghuna-hunaon nga kasarang man kita. Kag hindi gid naton tugutan nga ma-miss out naton ang pagpanugyan o sa pagpangamuyo sa Ginoo. Then, pagkabuhi sa mga kamatuoran nga aton natun-an, i-aplikar naton ina kung ano ang aton nga natun-an sa pulong sang Ginoo. Prinsipyo na nga ginatudlo sang Ginoo sa aton, aplikar ta. Kung initanan aton ginbutang sa aton nga painuyino kag tagipusoon ikabuhi ni naton. Pag-abot ya mga challenges, no? Kay bangod nga kita ara naga kabuhi kita sa tunga or napalibutan sang mga tawo man. No? Dira dako na nga challenge. Pero kung matured kita, kay balo kita sa prinsipyo sang Ginoo, sang pulong sang Ginoo, kabalo kita sa mga ginatudlo ni Jesus Christ. Pag-abot ya sa mga nagkalain-lain nga mga sitwasyon, makahangop kita kag maka-adjust kita. Then, pagbutang kay Kristo bilang sentro sang aton nga pagtuo sa aton nga kabuhi. Bilang mga Kristiyano, hindi kita dapat magpabilin nga espirituhanon nga lapsag, spiritual bala nga baby kita. Kinahanglan magtubo kita sa pagtuo. Dapat nagadugang nagadugang ang aton nga pagtuo. Nagadugang man ang aton nga gugma. Nagahiusa kita, may paghiusa, may pag-alagad kag pagkilala sa kay Hesukristo. Kung spiritually mature kita, hindi kita dali-dali madala sa mga pagsulay, kag sa mga pagpaksyon-paksyon or pagbinahin-bahin. Bangod nga kahibalo kita kung ano ang prinsipyo sang Ginoo sa sina nga mga butang. Gani hindi kita madala sinang magpagbinahin-bahin. Hindi kita, Brother Donald, madali nga hagaron lang agod mag-upod sa mga pagginrupo-grupo, no, hindi kita madala. Bangod nga nagtubo kita sa ihibalo kag ang sa kaalam sa aton nga Ginoo. Balik ko sa imo. So amay ni no ang title sa aton nga pagton wisdom and maturity, no. So ang wisdom dapat kita magsentro sa Ginoo. Ang maturity naman hindi kita magbinahin-bahin, no? Hindi kita maginaway sa sulod sa iglesia. Diba mo may mga iglesia nga away puway inaway sa mga membro, no? Hindi kita maginaway sa iglesia, ano pagid, hindi na yara nagalabot pa kiniay pa, no? Tiya mo ini hindi pa kita matured enough. So kinahanglan na balik Pablo dira kuhaon nato ina nga mga panguna-una ang pagbinahin-bahin, no? Sa sulod iglesia, pag-inaway sa sulod iglesia. Proceed kita sa Wednesday nato nga pagtuon. Ang Wednesday naton Christ-like servanthood, no?
Tama akong title? Tama. Christ-like servanthood. No? So, kumbaga sa aton kaangay kay Kristo, no? Sa nga pag-alagdan or pag-alagad, no? So, dapat kabigon man naton ini mga leader man bala naton, hindi naton manini sila pag-isikway, no? Hindi man naton ni sila pagpakalainon or pagtulukon sa manubo, kung hindi sila kabalo mag wali or mag kung ano man ang ilang mga participation sa aton iglesia, no? Aton ni sila nga pag-aalagaron, no? Aton man sila balot sila nga kabigon man sila nga alagad ni Kristo, no? Hindi naton sila nga may kamadamo abi sa aton niya nga ay nasa member na sa sangkuan mo ni, no? Hindi na kita magpatay sila siya, okay? Hindi kita magsalig, okay man na may ay nagambal sa akon nga kaangay na amal ko ti aton niya himuon niya kabigon naton sila nga alagad man sang Ginoo, no? Hindi naton sila nga pag kabigon nga lain, no? Or lain ang ilang pagpanudlo, kundi kabigon naton sila maghatag man kita trust sila, hindi sang fully, kaya fully naton niya trust siya hatag naton sa Ginoo, no? Tapos ang aton man nga sa mga leader naman, no? Kinahanglan nga paubos man, no? Hindi sila magpa-pretend ba or magkuan sang ila ko galingon nga mas mataas sila, no? May aradara nga mga asawa sang aton mga nagadumala or mga leader naton nga kung kisa daw pananaw nila sila ko galingon, sila rin ang pinakamataas, no? Kung magambal sila kag maggawi sila, do sila yang mas mataas pa sa mga member, no? So hindi kung halimbawa sa aton nga mga leader naman, hindi na sila magkabig nga mas mataas pa sila sa aton manubo kita sa ila. Kay mo na man ang mga problema, no? Hambal ganin ni Pablo ang pagbinahin-bahin resulta ini sang kulang sang ginatawag nga spiritual maturity, no? Wala kita sa insakto pagka-matured, no? Bata-bata pa kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, kay kung matured na imo pag-alagad sa Ginoo, Bible kan nga gidya. But sa diyon pulong gidya sang Ginoo ang imong ginabasihan sa tanan mo nga ginapanghambal, ginahulag kag ginagawi, no? Amay na. So kung aton gani tan-awon ang kabuhi ni Jesus Christ, no? Kaya aton title subong Jesus Christ-like, no? Servanthood, no? Kung aton balikan ang istorya ni Jesus Christ, si Pablo man sila nagamal diri sa Pilipos, no? Chapter 2, nga biskan pa nga ara sa iya ang pagka-Diyos, ginuuba niya ang pagka-Diyos kag nagpuyo pod sa aton. Wala niya ging kabig ang iyang pagka-Diyos nga para magdisbentaha sa mga tao, kundi sa pagpaubos, pag-alagad sa tao. Amo ni dapat kita nga member, kita nga leader o sino man mga leader, no? Kita nga mga member tanan nga ara sa sulod sang ginasiling bala nga lawas ni Kristo, part kita sang lawas ni Kristo, kinahanglan mag-alagad kita kaangay ni Kristo, no? Nga nagpaubos sa aton nga mga kabuhi, no? Sa aton isig kapareho para madula ang ginatawag nga ginasiling bala nga kulang sa spiritual nga maturity sa aton nga pag-alagad. Sister Rizal. Okay. So diri sa may 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2 hambal diri. Gani dapat kamo magkabig sa amon nga mga alagad kami ni Kristo nga ginasaligan sang Dios nga magbalita sang iya mga tinago nga kamatuoran. Kag ang tawo nga ginasaligan dapat magpakita nga masaligan gid siya. Ano ang ginatudlo diri ni Pablo sa sining nga mga teksto? Si Pablo nagatudlo nga ang mga leader sang iglesia hindi dapat naton simbahon o kon padakuon. No, hindi kinato sila padakuon kundi kilalahon bilang mga alagad ni Kristo kag mga tinugyanan sang Dios. No, they are the stewards. Tinugyanan. Ano ang ari diri sa aton? Ang mensahe. Anong gin-entrust sang Ginoo sa aton? Amo ini ang mensahe nga aton nga ginabantala, no?
So no, sa may 1 Corinthians chapter 4 verse 1, ang mga alagad lamang, ang mga tawo, ini mga alagad lamang sila ni Kristo. Buot silingon, ang tanan nga leader nag-alagad lamang sa kay Jesus Christ. Hindi sila ang sentro sang aton nga pagtuo, kundi nga si Jesus Christ lamang, no. Ini bala nga mga pagpanudlo ni Pablo, ayhan ini siya una gid niya didto nga tudlo didto bilang pagsabdong, pagkorek didto sa mga tumuluo sa Korinto. Pero may part gid ya, may ara gyapon ini pangsyon sa aton panahon subong. Bangod nga may ara gyapon kita sina sa mga kinabatasan nga ginahatagan gid naton sang dako nga importansya ang mga leader. No, gina-appraise gid naton sila, ginapataas. Kung sa bagay ka, kung kisa sa sobra ka amumar sang leader, o ano man, pastor, o magandanda, sa sobra nga pag-amumar, to wala na baliwala na gid ang mensahe sang Ginoo. Gani dira, no, may kung kisa may ara pa nga maghatag introduction sa iya kaugalingon nga puwerte ka lawig-lawig kag puwerte ka taas gid nga pagpakilala. Let us remember this, kag kinahanglan magtuon kita agud nga hindi man kita mag-appear sa mga tawo nga daw gamo lang kita na, pero ang tawo gid nga nakahangop sa mga butang nga ini nakaintindi kung ano kita nga klase. Gani diri no ginatudluan kita diri nga inga hindi kita mangin kaangay sina nahanungod sa pagka-leader si Jesus Christ mismo sa may dira sa may Mark chapter 10 43 to 45 nagsiling nga ang pinakadako amo ang mag-alagad. Kung sino to ang ginakilala nga manugtumala leader, siya dapat ang makitaan nga naga-serbisyo. Kita man sina na-learning gid ini sa aton, balaan man naton mga kauturan, tanan kita magulutod diri. Balaan naton nga ang aton puntariya, ang aton pakadtuan langit. Gani sa sini nga pagtuon may dala ini nga pagsabdong sa aton. Nga kung kita man ara sa posisyon nga pagka-leader, hindi man naton pag-ibutang gid ang aton kaugalingon sa pinakamataas. Aton man ipakita ang pag-alagad, pagserbisyo sa mga katawhan. Suno sa tudlo sang aton nga Ginoo. Ang mga disipulo nagbinais-bais na kung sino ang mangin dako sa ila, labaw sa ilang dako, mangin dako. Pero ginambal sila ni Jesus Christ nga ang gusto nga mag-leader kinahanglan mangin servant siya. Kag bisan pagani si Jesus Christ nagpakita gid sang ehemplo, example kung paano ang isa ka leader magdumala sa iya nga mga nasakupan, no? That's sa may John chapter 13 to 15. Si Jesus Christ naghugas sang tiil sang iya nga mga gintutunan. No, bilang mataas siya tani. Tani siya ang ginaserbisyuhan, kay siya ang leader, siya ang Diyos. Pero bilang leader gintudluan kita sang Ginoo nga kinanglan mapinainubuson kita sang aton kaugalingon. Hindi magtubo ang bugal sa aton bangod sang mga posisyon nga aton nga nabaton. Gani si Jesus Christ nagpakita sang ehemplo kung ano ang aton himuon bilang mga leader. Siya mismo amo ang nagpaubos kag nagpanghugas sang tiil sang iya nga mga disciples. Gatudlo man ini sa aton nga kung kisabala so sobra na naton ka prisko, no, sobra na naton ka prisko kay mataas gid ang aton nga panulukan sa aton kaugalingon, maalam kita, mayad kita diri ang dumala. Kung kisabala do hindi na naton ma-reach out,
no, ang mga tawo, ang mga nagakinanglan, ang mga kubos daw hindi na naton ma-reach out. I-learn naton sa aton kaugalingon agod nga mangin manami gid ang aton nga pag-inupdanay diri pa lang sa sini nga kalibutan aton i-aplikar ining ginatudlo ni Jesus Christ nga kung paano kita nga maging leader. Kung may maayo nga leader, hambal diri gid dinambalan kita di. Kung may maayo nga leader, pasalamatan naton ang Dios nga ginpadalaan kita niya sang maayo gid nga leader nga nagadumala sa aton kag nagahatag mensahe para sa aton adlaw-adlaw. Pero dapat inaya may ang maayo nga leader may pagsabdong man sa iya nga mga nasakupan. Hambal diri, kung may maayo nga leader, pasalamatan naton ang Dios. Pero ang aton pagsunod kag pagsimba dapat permi para sa kay Kristo. Ang kinahanglan sang Dios sa iya nga mga alagad, amo ang pagkamatutom. Wala na si Jesus, wala yang Ginoo naga kinahanglan sang kung nano pa yan naton nga mga credential, no, nga magpapa-introduce gidabi kita sang subong sina. Ang Ginoo ga kinahanglan lang sang isa ka butang, ang pagkamatutom naton, no, pagkamatutom. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ang Dios wala nagatan-aw sa kadamuon sang tagasunod o kon kabantog sang isa ka leader. Ang importante sa iya amo ang pagkatutom sa pagtuman sang iyang kabubuton. Amo na iya ang nahamutan sang Dios. Hindi iya kita ya kinanglan nga dagko na gid kita, kundi ang manami gid nga leader amo ini ang may pagkatutom. Kami nga mga katawhan nga ordinaryo nalipay gid kami nga may matutom nga nagadumala sa amon. Gani ginahandom gid na namon kay ginapre gid namon ila permi nga kabay pa padalaan sang Ginoo sang matutom nga leader ang ini nga iglesia. O ari pa pareho sa dira sa may Mateo 25 verse 21. Ang baldiri sa maayo kag matutom nga ulipon to bala amo to ang gusto sang Ginoo, matutom kita nga iya nga mga tinugyanan. Kung kita mga leader, example, kung kita mga leader, tigintugyan ini sa aton sang Ginoo ining mga katawhan agod nga aton ini dumalahan. Gintugyan man sa aton sang Ginoo ang iya nga mga pulong bilang iya giya kung paano naton ini sila dumalahan. Dire sa may Matthew chapter 4, no, Mateo 25 verse 21. Basahon na akon dire. Ambal dire. Kag nagsiling ang iya agalon, maayo ka nga sulugoon, masaligan ka. Kag tungod nga masaligan ka kag maayo magpatikang sang diutay nga kantidad, karon itugyan ko sa imo ang mas dako pagid nga kantidad. Dali magkalipay ka upod sa akon. Amo na mga kauturan, ang gusto lang gid sang Ginoo sa mga leader, sa iya nga mga ginpang-appoint nga mga manog dumala sang iya nga mga flocks, sa iya mga katawhan. Amo ini ang matutom nga leader nga sarang makadumala kag makapatikang sinitanan. Ang mga tawo dapat madala niya sa pagka matutom sa pagsunod sa Ginoo. Lucas 16:10. Ang matutom sa gamay, hambal dira, ang matutom sa gamay matutuman sa madamo, no? Kung amo pa lang ina nga responsibilidad ang yung kubalaan mo, Brother Donald, din mga leader may mga appointment I mean mga nagataas ang may iyang promotion gali, sorry, naga-promote di ang balderyo. Lucas 16:10, ang matutom sa gamay matutuman sa madamo. Busilingon nga kung amo pa lang ini ang responsibilidad nga ginhatag sa imo subong. Kag kun imo gid nga ginhatag ang imo mga
pagkatutom gindumalahan nimo kag ginpatikang nimo ini sang gusto suno sa pagpanudlo sang Ginoo, maabot kag maabot gid ang panahon nga ikaw ibutang gid sa mataas nga Dako. posisyon. No, hindi na kita ya mag-aspirar nga kita sa aton panginkamot kinanglan maabot gid naton ang mga mataas nga mga posisyon. No, hindi naton na siya dapat nga bilang mga katawhan sang Ginoo, bilang tinugyanan sang Ginoo, dapat ina nga mga pamatasan hindi naton ina pag-ipakita, no? Dapat makita sa aton ang pagkatutom pagka mapinainubuson nga pamatasan. Ang baldiri ini nagatudlo sa aton nga ang tagsa ka Kristohanon ginatawag nga mangin matutom sa bisan ano nga responsibilidad nga ginhatag sang Dios. Kung ginhatagan ka nga mangin liman ka abidira, mangin elder ka abidira, o mangin leader ka abi sang amuning care group or small group, dumalahi sang intsakto nga mga katawhan sang Ginoo, mapatikang gid nimo kag matudloan mo gid sila nga sila magmatutom, magtubo ang ilang pagtuo kag gugma sa aton nga Ginoo. Then everything will follow. Amo na gambal sang Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung aton na ina nga ginhimo nga ang pamalakad sang Ginoo amo ang aton gamiton dira, ang Ginoo gidya ang magapadako sa aton. Hindi na kita kinanglan nga kita mismo amo ang magpadako sang aton nga mga kaugalingon. Pilipos 2:5 hasta sa 8. Dere ginatawag ang mga tumuluo nga mag-angkon sang hunahuna ni Kristo. Ano ining hunahuna ni Kristo? Pilipos 2:3. Amo ini ang hunahuna ni Kristo, ang pagka mapinainubuson. No, dapat maangkon nato na ang hunahuna nga inabot ang pamatasan nga ina ni Jesus Christ. Kinahanglan maangkon naton ina sa aton nga kabuhi ang pagka mapinainubuson. Kay kung mapinainubuson kita, mahimo naton ini ang tanan. Ano ang nagapugong sa tawo agod maghimo sa mga butang insakto? Bugal. No, bugal. Gani kinanglan mag-angkon kita sang panghuna-huna ni Kristo nga amo ang pagka mapinainubuson. Kag amo ina ang huna-huna sa nga aton kinanglan agod mangin kaangay kita ni Kristo sa pag-alagad. Kaya baldira sang aton nga title nga kaangay kay Kristo nga pag-alagad. Na tikon ang huna-huna nga ina kun ang prinsipyo nga ina ni Jesus Christ are na diri sa aton. Ang aton nga pag-alagad, ang aton pagkabuhi kaangay na ni Jesus Christ. Kag amo kag adiri pagid si Jesus wala nagpadako sang iya kaugalingon, bisan Dios siya, nagpakaulipon siya agod luwason kita. Mo na ang ginpakita gid ni Jesus Christ. Nagpaubos gid siya, wala gid niya kang ginbasa mga balmo kagina nga wala gid niya ginkabig ang iyang kaugalingon nga Dios siya, no, kundi nga siya nagpaubos sa pinakaidalom nga status sang tawo sa pag-alagad sa pagkabuhi sa sining kalibutan agod nga kita nga mga tawo diri sa kalibutan iya nga maluwas. Pilipos 2:5 mag-angkon kamo sang amo nga hunahuna nga yara man kay Kristo Jesus, hindi kita magpangita sang pagdayaw kag pagkilala halin sa tawo, kundi aton gidya nga tinguhaan nga maangkon ang panghuna-huna ni Jesus Christ, no? Ilikawan naton ina kag hindi kita sina inang ginagahulat kita kung paabot kita, ga-expectar kita sang pagdayaw sang mga tawo sa aton, no? Likawan naton inaagod nga maangkon naton ang kaangay kay Jesus Christ nga pag-alagad. Balik ko sa imo. Okay, so proceed kita sa aton yung pagtuon, no? Ang aton yung pagtuon sa Webes na aton yung pagtuon, no? A lifestyle that reflect the cross, no? Ang kinabatasan nga nagapakita sa cross.
So sorry ka to. Ang lifestyle or aton nga pagginawi, no, makita naton, no, sa cross, no. Okay, so nagapakita sa aton sa cross. Okay, so amo ini no nga ang lifestyle naton, no, makita gyud dapat nga naga-reflect sa cross. Ano bala ining ang cross, ano ba ang kinabatasan sang nga ara sa cross? Ang natabo, no. Kung atong balikan ang istorya ni Jesus Christ, ang biskan pa nga ara dito sa atong gimbasa gina sa Pilipos 2:5, no. Tanan ina, no, 5 hasta sa 10, no, 5 to 10 na siya, no, nga ginpaubos niya ang iya kaugalingon, no. Bisan nga Dios siya, naging kabaway naging kabig iya kaugalingon sa pagpamintaha sa mga tao, no. Ti amo ini nga bisan Dios siya nagpaubos siya, nagpalansang di sa cross, no. O siningon nagpaubos sa iya kaugalingon para luwason lang kita. So sa ato naman, kung ibalik naman naton sa aton nga kabuhi, no, ambal sa aton nga pagtuon hindi kita maghimo sang isa ka click or pagpaksyon-paksyon or magitasin natong grupo-grupo, no. Kay nagahatag ini sang ginatsiling naton nga lack of spiritual maturity, no, ginambal na sa aton na. Wala man ang nagakahulugan niya kung hindi kita mag-upod sa ila or mag-ubra sa grupo-grupo nga ina, ginakabig naton ang mga nagadumala nga iban or lain sila. Hindi, no? Why naton sila ginapakanubo or wala kita nagakon sa ila, nagakabig nga lain nga manunodlo. Kundi ginakabig man naton sila bilang isa ka misyonaryo sang Ginoo, no? Ti amo ini nga kung maging leader ka o kung membro ka man, leader ka man, ang kinabatasan naton dapat nakasandig sa cross. Maging painulubon, mapinaubuson, no? Kag amo ini, no, kinabatasan nga dapat naton nga ipakita, no. Ang 2 Corinthians chapter 11, 23 hasta 28, kag ang Colosas 1:24, nagatudlo sa aton nga ang pag-antos tungod kay Kristo isa ka part or kabahin sang aton matuod nga bilang matuod nga Kristohanon, no. May pag-antos gid, dapat kabalo kita mag-antos. Amo na the continuation lang ini dire sa aton nga ni Wednesday kag Tuesday nga kinahanglan kon kita nga mga manog dumala mga katawan sang Ginoo, kabalo gid kita ya mag-antos bisan pa nga kita leader. Pareha sa kay Pablo, no, siya mo ang leader, siya man nagapaminsahe mo. Ang mga taga Corinto ganito dito na sila ya nagtuo sa kay Pablo, dito sila nagsunod sa kay Pablo, bangod si Pablo mo leader. Bisan gani ambal ni Pablo nga siya leader, saysay niya pa diri ang matuod nga alagad ni Kristo, ambal dira handa mag-antos. Kag dayon dira gin isa-isa dira, no, sa 2 Corinthians 11:23 to 28, gin isa-isa dira ni Pablo ang iya nga mga naagihan nga mga kabudlayan nga iya nga ginantos niya ang ginlatigo siya mo sing madamo nga mga bisis, ginantos na ni Pablo, ginpriso, ginbato o ginstone siya, nakaagi man siya nga nalunod ang sakayan nga iya ginasakyan. Damo sa mga pag-antos bala Brother Donald sa iya nga pagkabuhi, sa iya pagpanglakaton, sa pagdala sang mensahe sang Ginoo sa mga tawo. Damo siya sa mga pag-antos nga naagihan. May mga tawo nga magakontra sa aton, pareha sa natabo sa kay Pablo. May mga tawo nga magakontra sa aton, bisan pa gani nga hindi lang kita pagkontrahon, kundi nga halitan pagid kita, pareha sa ginimo nila kay Pablo. May mga maagihan man kita sa mga kalikasan, no, nga mga sakuna. Then nagantos siya sang gutom, kapoy kag peligro. Nagpasan sang kabudlayan para sa iglesia. Pero si Pablo wala naglikramo sa sini nga mga pag-antos, kundi nga iya ini ginbaton bilang kabahin na niya, part na niya
sang iya kabuhi sa misyon sa pagwali sa maayong balita ang mga kabudlayan nga ini Brother Donald. Hindi gid naton pirmi pag-ibutang sa aton hunahuna ang mga masulhay nga mga pagkabuhi samtang kita gintugyan ining sang Ginoo ining iyang pulong sa pagbantala sini sa aton. Kundi nga ekspektar naton nga samtang aton ini ginadala ang pulong sang Ginoo, mensahe sang Dios, may ara gid sang mga kabudlayan. May mapag-antos gid. Amo na kambal ni Pablo nga agyan ko ni tanan, na preso ako, ginkontra ako, ginbato ako, halos patyon ako sa mga tawo. Pero ginantos ko ini, bangod ini kabahin sang akon nga kabuhi bilang Kristohanon nga nagadala sang mission sang Ginoo sa pagwali sa maayong balita. Nagsiling siya diri sa may 2 Timothy 3 chapter 3 verse 12, ang matuod ang tanan nga luyag magkabuhi sang Dios nun nga kabuhi bilang sumulunod ni Kristo Jesus magaagi gid sa mga paghingabot. Pero ang baldira sa may John 16:33, pero hindi kita magkadlok. Ang baldira, si Jesus Christ mismo sini ang naghambal sang John chapter 16 verse 33. Basahon naton. John chapter 16, okay? 33. Ang baldiri. Ginasugid ko ini nga mga butang sa inyo agod may kalinong kamo tungod sa inyo pagtuo sa akon. Paantuson kamo sa mga tawo sang kalibutan, pero hindi kamo magkahadlok tungod kay gindaog ko na ini sila. No? Gindaog na ni Jesus ini. No, ini nga mga pulong ginambal ni Jesus Christ sa iya mga disipulo, sa iya mga gintutunan antes siya ilansang sa krus. Nahibaluan ni Jesus Christ nga magaabot ang mga pagsulay kahadlok kag paghingabot sa ila, gani gin palig-on niya sila paagi sang pagpaandam nga bisan may mga kabudlayan, may ara gyapon sang paghidait sa iya sila sa iya bangod naperdi na niya ini ang kalibutan. Si Ginoong Hesus nagtudlo sa iya mga gintutunan hangnungod sa iyang kamatayon, pagkabanhaw, kag pag-abot sang balaan nga espiritu, kag sang iyang pagbalik. Ini tanan nga iya nga ini nga ginhimo, no, sang iba nanungod sa iya kamatayon, pagkabanhaw, pag-abot sang balaan nga espiritu diri sa kalibutan, pagdumala sang balaan nga espiritu, kag sang iya nga pagbalik o sa second coming, ini tanan nagapasiguro sang victory nga tanan galit nadaog na di Jesus Christ ang kalibutan. Wala sang mga butang nga although nga magaagi ang iya mga katawhan sa mga pag-antos, kabudlayan, pero ang bal ni Jesus Christ dira, may ara kamo kalinong sa akon. Kung magpabilin kita gyapon sa aton pagtuo sa iya sa piyak sini mga mabudlay nga mga butang nga aton na eksperyensyahan, nga man assured naton ang victory nga aman bangod sa cross na na tubos kita ni Kristo, buot silingon nga napatawad na ang aton nga mga sala kag napasag-uli ang aton relasyon sa Amay. Then gin-assured niya sa aton nga kung kita mapatay man, gin-assured sa aton ang pagkabanhaw pagi sa iya nga pagkabanhaw, nga ang aton pagtuo masigurado gid nga hindi ini siya mangin kabuangan, kay bangod ini magaresulta gid sang kabuhi nga wala sang katapusan. Kag ina nga kabuhi nga wala sang katapusan, gin pamatud-an ina, gin assured ina siya sa aton paagi sa iya nga pagkabanhaw. Pagkayab ni Jesus Christ dito sa langit, pagbalik niya dito sa Amay sa langit, wala niya kita gin-abandon, kundi nga yung balaan nga espiritu nga ginpromisa niya ginpadala diri sa kalibutan. Kag amo ina karon ang nagasugid sa aton parte sa iya. Then ang
iya nga pagbalik, no? Ang pagbalik liwat dire ni Jesus Christ kag amo na ang pagkuha niya sa aton. Ngani nga bisan pa nga may mga kabudlayan kon aton ini nahibaluan, hindi kita matrubol sa aton kabuhi nga hindi bala puno question ang aton huna-huna, kundi nahibaluan naton kung ano ang aton nga ginalaktan adlaw-adlaw. Ang pulong sang Dios dira ang agambal diri nga ang pulong sang Dios nagapreparar sa aton para sa mga pagsulay. Kung kilala naton ang iya mga saad or nahibaluan naton ang iyang mga saad, Jesus Christ, mas mabakod ang aton nga pagtuo. No, kung aton bala ni nahibaluan, kung parihas bala sini sang gintudlo ni Jesus Christ, no, sa iyang mga katawhan, sa iyang mga gintutunan, parte sa iyang kamatayon, anong purpose nga manapatay sa krus kung nahibaluan ta lang na, kung anay baluan lang naton ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, kung nakahibalo kita nga ang Ginoo nagpadala sang iya balaan nga espiritu sa sining kalibutan, agod nga kita iya buligan kita nga makaalagad kita sang husto kag mabaton naton ang kaluwason, nahibaluan lang nato na kag kung nakabalo kita nga may ara kita pala abuton sa pagbalik ni Jesus Christ, magabaton kita sa kabuhi nga wala sing katapusan. Mangin babakod kita sa pagtuo. No, mangin mapakod kita sa pagtuo. Hindi kita madala sa mga pagsulay. No, mapreparar kita. Preparado kita bisan pa nga may mga kabudlayan. Yes, kabalo na kami sinaya nga pag-abot namon sa sina nga community, hindi ang mga tawo dira mag-welcome sa amon kundi magakontra pa sa amon. Pero sa gihapon ang ambal sang Ginoo hindi magunta tuali padayon kay may ara gid ako dira damo nga mga tawo kay positibo kag gihapon nga man kay ikaw kay balo sang pulong sang Ginoo. Amo nang ginambal ni Juan ni David dira sa may Psalm 119 verse 105 ang ni David nga ang imo pulong kasanag sa akon nga mga tiil kag kapawa sa akon nga mga nga dalan or banas. So mo ina nga ini tanan ko nahibaluan naton ini hindi nga kadlok ang aton nga mabatyagan parehas abi si ni Brother Donald sa mga prophecy, no, nga maabot ang sandilo. Kung wala kita makahibalo kung ano ang mga palaabuton ng mga events, kung ano ang mga promisa sang Ginoo, adlukan ka nga man persecution mo. Pero kita iyawa kita madlo nga man ina nagapatimaan lang gid nga ang Ginoo maabot na kag kita dapat instead nga mahadlok kita kag magkabalaka kita dapat kalipay kag kalangkag, no? Kalangkag ang aton nga ginabatyag, no? Amo na mga kauturan kabay pa nga ining ginhambal diri ni David sa Psalm 119:105, amuman ang aton nga paglaom sa aton nga kabuhi nga ang pulong sang Ginoo kasanag sa akon banas kag kasanag thy word is the lamp unto my feet and the light into my path. Nawamo na siya. Nakabay pa nga mo na. Balik ko so, aton lifestyle, no? Sa atong pagtakop, no? Ang lifestyle naton dapat nakabase sa cross, no? Ay pagambal naton cross ara dara ang pagpaubos, no? Pagantos, no? Kasakit sa aton pagalagad. Leader ka man, member ordinaryo nga member ka man, no? Reflect ang aton kabuhi dito sa cross. Okay, so sa pagtakop sa aton nga pagtuon sa sini nga semana, no, magapangamuyo kita, no. Ako na mga okay. So, Ginong Dios sa sini nga tiyo nagadangop kami nagapasalamat kami sa sini nga kaygayonan. Natugyan namon Ginoo ining mensahe nga kabay makahatag ini sang laygay sa amon, makapabakod sa amon tanan nga pagtuo, tanan nga nagapamati sa radyo, nagatanaw sa social media, kami tanan Ginoo tingba sa pagpakamayo kagabay pa Ginoo nga ining ministry magadulong sa amon sa kaluwasan sa pagsugata sa imo sa ikaduhang pagkari dayawon ang imong ngalan, patawara kami sa amon mo sala ni ginampo namon through the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord.